أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an kanubagaw bɛ diɲɛ fan o fan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na i k'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ o n'aw balimakɛ de don n'o ye Abubakar Sidik ka bɔ Mali la Bamako Kati Zirakɔrɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na donc an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen farafinna ani farajɛla bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw bɛɛ ye donc bi alhamdulillah donc mɔgɔw ka kuma cɛra mɔgɔw ka manamanakanw cɛra mɔgɔw ka kuma kuntanfɔ cɛra o de kama bi an bɛna fɛn dɔ kɛ ka yira aw bɛɛ la bi ka sabu kɛ mori lankolon de cɛra mori dangadenw cɛra mori kalabanju cɛra mori baɲiminaw cɛra mori inshallah fɔlɔw cɛra mori sɛɲiminaw cɛra mori kamiɲiminaw cɛra mori sagaɲiminaw cɛra mori dangadenw cɛyalen bɛ bi mori manamanakan fɔlaw cɛyalen don mɔgɔw t'a dɔn k'u komi u t'a dɔn k'u jani mori dɔw sigilen tɛ foyi la pantiya ani kalabanciya kɔ mori dɔw sigilen tɛ foyi la walimuso jɛnɛya kɔ mori dɔw sigilen tɛ foyi la k'u fa filan n'u ba filanw k'olu bolo tɔnɔmi ka da u kɔ k'olu ka wari daraku la k'o minɛ k'o sɔɔri u kɔnɔ ka t'u sigi k'u ka denbaya n'u bɔkolo bɛɛ balo haramu ni o taciɲɛ wari kan k'o wari minɛ k'u ta kɛ bandiya ni kalabanciya ka tila ka waso adamadenw na ka mɔgɔw ka wari daraku la k'a dun i k'a dɔn k'a fɔ Seydina Ali ko ten i bi maa o maa ka dɔrɔmɛ kelen o kelen minɛ k'a fɔ k'e ye kuranɛ kalala ye o e bi nin kɛ o e ye laturudala ye o e ye jinɛ mori de ye o e b'a fɔ k'e bi portefeuille lankolonw dilan ka di mɔgɔ ma o e b'a fɔ k'e bi daga lankolonw dilan ka di mɔgɔ ma o e b'a fɔ k'e bi nasi kuntanw dilan ka di mɔgɔ ma o e b'a fɔ k'e bi koloni dangadenw fili mɔgɔ ye k'e bi koloni fili ka sɔrɔ e t'a ɲɛ dɔn e soma nɔgɔlen ta tiɲɛbagatɔ min sigilen filɛ i ka boli ta tiɲɛnen kɛrɛfɛ k'a fɔ k'e bi mɔgɔw nɛgɛn k'u ka bakɔrɔninw minɛ k'o faga ka nkalon tigɛ ka mɔgɔw ka wari minɛ ka digi kɔnɔ k'i sigi ka mɔgɔw ka wari minɛ ka sɔɔri kɔnɔ k'i sigi ka mɔgɔw ka wari daraki k'a minɛ nkalon kan k'a fɔ k'e bɛ senna e bɛ senna ka sɔrɔ nkalon don i b'a kalamu Seydina Ali ko de k'a jurumu valeur kelen don i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ba bɛ jɛ alikaba kɔnɔ siɲɛ 77 nkalontigɛla ka nkalon jurumu valeur a kelen don i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ba i ni ba bɛ jɛ sunkalo tilegan dere fɛ alikaba kɔnɔ o kɛlen daga de adamaden na k'i sigi k'i fa filan dɔ o ni ba filan dɔ k'o ka wari daraki k'o minɛ k'o sɔɔri kɔnɔ k'i sigi i k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ tɛ so ye diɲɛlatigɛ in bɛ ban pewu i bɛ ka maa o maa ka wari minɛ ka digi kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i ti sa bada ni ala m'i ta tiɲɛ k'i kɔ tiɲɛ k'i ɲɛ tiɲɛ k'i digi jahanama kɔnɔ karamɔgɔ kafiri somalankolon ninnu aw kana baara kɛ tiɲɛ kan walahi n'aw sara a bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ aw sigilen don k'a ta kɛ buguri cici o ni tableau la ka laturudenw cici tableau kan ka mɔgɔw kunkolo ɲagami ka dɔw ti sira ala ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ chèque fa wari la ka mɔgɔw bluff n'a ye dɔw b'a fɔ k'u bɛ portefeuille dɔ dilan ka d'i ma ko don o don k'e bɛ wari bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ nkalon don a bɛɛ ni kuranɛ cɛ karamɔgɔ fɛn o fɛn ka baara don n'aw m'a dabila a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'aw sara ala b'aw ta tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ k'aw minɛ k'aw digi jahanama kɔnɔ o de kama karamɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka baara tɛ foyi ye n'i taar'u fɛ yen u b'a fɔ ko jinɛ mori k'u bɛ fɛn dɔ kɛ ko jinɛw ka baaraw ye k'a sɔrɔ jinɛ baara tɛ olu b'a fɔ k'olu bɛ daga de wuli ko ka sɔrɔ a ma sigi tasuma kan i b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ jinɛ baara o ye bandiya ni kalabanciya ni mɔgɔ min t'a dɔn a fɔ ko n t'a dɔn fɛnɛ dɔnniya dɔ de donc bi an bɛna o bɔ ka yira aw bɛɛ la bi mɔgɔ bɛ ka tile k'an wele diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ k'an ka bɔ an ka kɛ ka yira bɛɛ la walasa mɔgɔ bɛ se k'a bɔ a ko kalama cogo min na bɛɛ ka se k'i tafa kelen dɔn k'i nafa kelen dɔn cogo min na donc an bɛna kɛ ka yira aw bɛɛ la o de kama ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna sabu an ka baara bɛnnen don ala wele o ni ala deli de ma sabu ala de y'an da ala b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛkun kan o de la an ka baara bɛnnen don ala wele ma sabu diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka baara cogo de don an ka baara cogo ye min ni mɔgɔ bɛ tile k'an wele ka na bonyaw k'an ɲɛ mɔgɔ ye miliyɔn caman mɔgɔ nana 500 d'an ma o kɛra aw yɛrɛ ye aw yɛrɛ ni seere bɛɛ y'o ye kaban o ma se lakalili ma bilen bari n tira somɔgɔw ɲɛna a ma se i ka t'o lakali bilen o kɛra i yɛrɛ somɔgɔw ɲɛna o ma se somasama ma bilen sabu bɛɛ b'o dɔn ka ban an ka baara bɛnnen don barawutu baara de ma sabu an bɛ mɔgɔ bila u bɛ don a kaliwa de la sabu a kaliwa bɛɛ lajɛlen bɛ tile 7 de ma mun b'a kalan kɛ ka don a kaliwa la 10,000 de bɛ d'olu ma sabu o baara in bɛ kɛ hamina ko min bɛ e yɛrɛ la degun min b'i kan
kamanagan kɛnɛ dɔ b'i la kamanagan i dɛsɛ bɛ k'a ɲɛnabɔ i don bɛ karamɔgɔ fulomanu kan ka dɛsɛ i donna soma lankolon kan ka dɛsɛ i donna mori piripara jasilen maa haramuyalen maa kunnanko dɔw kan hali maa t'u dɔw yɛrɛ bɔɔrɔ t'u dɔw yɛrɛ la dɔw yɛrɛ t'u tɔgɔ yɛrɛ dɔn yɛrɛ tɔgɔ tɛ dɔw yɛrɛ la karamɔgɔ lankolon u t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen arada bandinu faralen ɲɔgɔn kan k'u sigi k'u yɛrɛ karamɔgɔ ye olu caman de kɛ bɛ k'u sigi bi k'u ta kɛ laturuden lankolon ci ye mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min fɔ bilen karamɔgɔya la bilen karamɔgɔya kɛra lebu fɛn karamɔgɔya dara fasan kɔlɔ o ni lebu kɔlɔ o ni halaki kɔlɔ ni fasan kɔlɔ de kɔnɔ bi a ti yan fɔ anw mɔgɔ kelen kelenw bɛ dugukolo kan bi anw de bɛ olu an bi karamɔgɔya sama ka tiɲɛ de yira adamadenw na sabu an tɛna se k'an sigi ka mori lankolon ye ka ko lankolon kɛ k'an tɛ wuli k'a kuma fɔ o tɛ se ka kɛ fiyewu donc o de la an bɛ mɔgɔw bila o bɛ barawutu kalan kɛ sabu a kalan n'a kaliwa bɛɛ bɛ bɛn tile 7 de ma donc mun kɔni bɛ kalan kɛ 1000 bɛ di olu ma bon ni kalan banna an bɛ saga san ka faga sabu baara min don a ka girin n'i y'a kɛ a tɛ yan f'i ka jeli bɔn k'o k'a sarakati ye bon bamakɔ kɔni an bɛ saga ɲuman sɔrɔ 15 la bon kɔfɛ sara tɛ ne ni mɔgɔ cɛ sabu ala deliw de don donc ni ala y'a kɛ ni laɲiniw sabati la i yɛrɛ bɛ se ka min ŋaniya ka diɲɛ mɔ kɔfɛ o ye ne garisigɛ de bon o kɔni y'an ka baara taabolo ye donc an bɛna ji kɛ nin na donc an yɛrɛ bɛna daga wuli e yɛrɛ k'a ye n balimakɛ donc an bɛna kɛ i n'a fɔ karamɔgɔ bandu b'a kɛ cogo min na an bɛna kɛ i n'a fɔ an bɛna wurudi dɔ kɛ ni ala sɔnna ma donc a bɛ sɔrɔ ka ji ta ka k'a la donc a bɛ wuli e yɛrɛ b'a ye quoi donc o b'a fɔ ko jinɛw y'a wuli ou bien mɛlɛkɛw y'a wuli tɛrɛ bandiya ni sogo ɲimi kan fɔ ni haramu wari ɲini kan fɔ karamɔgɔ nin dalankolon tɛ fiyewu donc i jɔ n bɛna kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ b'a kɛ cogoya min ka ji k'a la ok n bɛna k'a la sisan ko n ka ji k'a la jinɛ ninnu ko cogo n bɛna ji k'a la sisan a bɛ wuli i cɛ subhanallah i filitu walijini filitu tasuma in ka farin dɛ tasuma barika ka bon kojugu e m'a ye f'a bɛ sisi bɔ kosɛbɛ kamera jɔ a la cɛ f'a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn kamera jɔ a la ka ɲɛ subhanallah tasuma in ka farin yɛrɛ bon i m'a ye karamɔgɔ bandu de bɛ nin kɛ karamɔgɔ kalabanciw de bɛ nin kɛ donc o bɛ nin kɛ k'a fɔ ko jinɛw de bɛ nin kɛ k'a sɔrɔ jinɛ baara tɛ nin ye bandiya ni kalabanciya de donc o de la ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i siri n'o ye barawutu baara ye wala kameraman de bɛ kamera jɔ an bɛɛ la donc an bɛ barawutu baara kɛ mɔgɔw ye a kɛra nafoloko de b'i la o a kɛra furuko de b'i la o a kɛra e mago bɛ nafolofin na e bɛ fɛ ka nafoloba sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la ka nafolo sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka jama sɔrɔ walahi n'a ya barawutu baara kɛ i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ la donc an bɛ barawutu baara kɛ cogo min na an bɛ mɔgɔ bila u bɛ kalan kɛ mɔgɔ bɛ kalan kɛ 1000 d'o ma bon ni kalan banna an bɛ saga san ka faga an kɔni bɛ saga ɲuman sɔrɔ 15 la bon an ka téléphone numéro n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 donc an balimaw fɛn o fɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i b'a fɛ an ka barawutu baara kɛ nafoloko la i ka nafolo sɔrɔ nafolofin ka nafoloba sɔrɔ k'i faw n'i baw ta ka bɔ nɔgɔ la an wele an bɛ barawutu baara k'i ye ou bien a kɛra furuko dɔ de b'e la e donna karamɔgɔ bangini kalabanciw kan n'u bɛ ka jinɛ moriyaw kɛ k'aw kunkolo ɲagami donc n'a barawutu baara k'i ye n kalila ala la i bɛ sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la sabu ninnu ye bandu ni kalabanciw ka baara ye maa o maa bɛ ko mɔgɔw bɛ ka nin kɛ aw la u bɛ nin dilan san donc u bɛ nin kɛ e sigilen ɲɛna u b'a fɔ k'e kana nin 1,000,000 ta ou bien na nin 1,200,000 ye donc u bɛ sɔrɔ ka nin ta ka d'i ma k'i ka k'i ko nin de ko jinɛw y'a nin dilan san ko k'a d'i ma ko ka fura tobi ka taa d'i ma n balimakɛ i bɛ t'i ko n'a ye i t'a tiɲɛ ni mɔgɔ sara nin tɛ foyi ye donc a bɛ to video suivre la video wɛrɛ nata an bɛna nin bɔ a kɛra cogo min na an bɛna bɛɛ lajɛlen yira aw la aw sigiyɔrɔ aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛna kɛ cogoya bɛɛ yira aw la donc n'aw bɛ fɛ an ka barawutu baara k'i ye n wele n ka téléphone numéro la n'o ye 00223 78 03 05 49 00223 78 03 05 49 donc an balimakɛ donc an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran